Okay, game to of the main event. Team Mandawi has won game 1. Ito, game 2 na po. This bakbakan is presented to you by Ryan Roby Promotion aka Busagak and is sponsored by Boss Ayan Tampos and Boss Job Vampira. Atong organizer mao si Idol Axel Bornok Kabalhog. 2-0 na mga birds ha. Win 3-0 in favor of Team Cebu City sa atong game 2 of the best of 3. Para baos ang Team Cebu City ani mga birds kay gipildi sila sa game 1 para 4 na ni. Wala. Tuara inumbak na ni Jason Boloon. Giumbak na ni Jason mga birds. 4 na. Laka diha. 5 na no? 5-0 run. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Barcinas. 5-0 Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Laka diha. Kulapo. Ayay Rigi Jubilo ka di firing. Pasok. Side out. 5-0 mga birds ha. 5-0. Servisyo hapon. Hapon firing. Ay, magkuha di Kulapo mga birds. Ano, 5. Servisyo hapon para 2. Hapon firing, biludid shot. Kulapo again. Jobert. Out ball. 2-5 na mga birds ha. 2-5. Servisyo para 3. Overhead. Ayay kaniha. Out ball. 2-5 ha. 2-5. Cebu City's ball. Kulapo to serve para 6. Overhead. Okay. Ayay. Short. Si Kulapo is the best. Shout out din ni Pilmar ha. Pilmar in attendance sa atong bagbakan. Pilmar. Dagat yan eh. 3-5 na. 3-5. Shout out ni Justin Puentes in attendance sa atong bagbakan. Justin Puentes. Si Dandan diha. Cons G og si Atan Gacho. 5 para 6 servisyo. Jason Kulapo. Pasok. Iba ang depensa sa Team Mandawi. 6 change court. 6-3. Ang Maricel Anthony Chicharon pwedeng ulamin sa sarap. Mapalitan ninyo sa mga branches nga nagkatagha diha sa Sangat San Fernando, Abogon, Cebu nga Poblasyon Karkar ug sa Guadalupe Karkar ug diha sa Kansuhong Talisay. Kini para 4. Servisyo The Silent Assassin Reggie Caban. Reggie again, let it fly. Answer by Kulapo. Hapon. Ay, tuara. Nagbinatuan na si Hapon o si Jobert. Mga birds. Tang! Igag-counter Reggie Caban ay. Grabe ay. 4. 4-6. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Servisyo Reggie para 5 na.
Ala, Jubil Ducanti. Dok. Pang kadlit ni Reggie. Apon. Kulapo. La, tuara. Jobert, mga birds. Tuara. Counter. Bang! What a shot coming from Jason. Struggling si Reggie Caban. Bang! Naka-counter. Dab. Hawan pas kang manang ang overhead sa Team Cebu City. Cinco 6 na mga birds. Service Reggie para igualis na. Wala po let it fly. Answer ba yapon? Hala! Grabe pleasing Reggie mga birds. Grabe ang ipinakita ni The Silent Assassin. Gualis size na mga birds. Gualis na, busyon? Dili, bola. Igualis na ba? Igualis. 6 all. Igual size. Gualis size. Reggie serving para City. Jason. Ay, pagkakataon na sa Agila sa Tawason. La, tora. Out ball. May overtake ang team Mandawi. City size. May overtake na mga birds. City size. Service Reggie. Para Otso. Kulapo let it fly. Upon firing. Jubil Ducanti. Double barrel attack. Courtesy of Hapon and Jobel. 8 size. 2 points ahead. Team Mandawi. Service Reggie. Last 4 na mga birds. Hapon. Tukalapo. Reggie. Let it fly. Kulapo. Hala kaniya. Reggie Caban. Sumablay si The Silent Assassin. Side out. Bola sa Team Cebu City. Size 8 mga birds ha. 2 puntos ang kalamangan. Nadia bulan guys. Bola 05. Servisyo the Mr. Explosive Jobert Persinas. Hapon. Side. Hapon, Poriton. Hapon. Reggie. Kaniya kini. Goodbye Philippines. Wana. Ay, impas na. Bang! Jubil Ducanti. Haset. Nadia bulan guys. Finishing kick ni Jubil Ducanti mga birds. Upon Kulapo let it fly. Bang! Side out. Servisyo, Kulapo is the best. Jobel to Kulapo. Super Mario attack ni Kulapo. Paksagang Reggie. Kaniya. Mamma mia! Out ball si Jubil Ducanti. Too strong for Jubil Ducanti mga birds. Score. City na. City 8. Servisyo. Kulapo. Super Mario attack ni Kulapo. Haplas hapon. Bang! Kamang-kamang Kulapo. Otso City mga borsa. Last 4 ang team Mandawi. Para champion ang team Mandawi niya. Kaya sila ang midaog sa game 1. Side out. City 8.
Servisyo, Jason. Jobert. Lah. Pon. Ayay, overhead. Kuha ni Jubil. Out ball. Tingnan ng bulan na hiyo na. Ang bulan na nakabutsikan lang. City 8, City 8. Servisyo Rigi. Para Nuibi. Jason. Bagrak. Trapos ko lang po. Yeah, tukmo ng Rigi. Wah, kadating. Short. Side out, side out. Bola sa Team Cebu City. City 8 lang gyapon mga birds. Na-stuck ta ha sa City 8. Wa pay nakapuntos gyud. Bang! Bundag na Jason. Maldito ay. Apon, drop shot! Smart play coming from Apon. Answered by Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Kulapo. Bang! Team Cebu City pouring in. Answered by Excellent Assassin. Kung nga na natira ni Gun Boss, Super Mario attack na boss. Oh, Super Mario attack na. Kulapot. Tara to. Sana na. Laban ito. Igualis na? Igualis 8. Last four. Kinsa kay makauna ani sa finish line. Tok po ni Jason. Sumablay. Gimila Jason mga birds. Bola sa Team Mandawi. Servisyo. Hapon, the pride of Dalagit. Wala po. Bang! Sus! Ang agilas tawason mga birds. Grabe bomba. Gis! 8 na. Grabe yung energy ng vlogger usawan. Gis na no? 9? 8? Allah kariha. Bang! Suga bula Jobert oy. Sagang hapon. Layay to ra Jubil. Sa malipat lang gani. Ay hapon. Basa kay hapon ang tirada sa Team Cebu City. Taraw sahod kayo. Dang! Gipugit naman na baray na ba? Nanggigil si Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Gustong tapusin si Hapon. Apon! O nasuot pa ito po, nagwa pa nina. Nina lang yung upiyong na gusto. Montek ka na Hapon. Jis na, Muselo? Oh, Jess, Jis Otso, last 2 na mga words. Fasten your seatbelt. Ganda ng bakbakan. Regi kaban. Para. Okay. Regi, post shot. Last ball. Last ball. Last one, relax lang. Para dakdak na. Para dakdak, servisyo hapon. Ay, out si Mr. Exclusive Jobert Marcinas. Daog, congrats. Silang may champion nila sa Kahunulaw, ang Team Mandawi. Jobil Rigi hapon.